गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे पहले सबको प्रणाम, मेरा प्यार भरा प्रणाम दीजिए। आज मैं आपको एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो यहाँ से साइटिका टाइप का कोई पेन होता है तो कैसे उसको सही कर सकते हैं, आप लोग शांति से ठीक कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई विल शो यू सम stretching exercise of this portion and legs so that you can get relief from any kinds of sciatica or neurological pain. বন্ধুরা, প্রিয় দর্শক, তোমার আপনাদের সকলকে প্রণাম, স্যালুট, সালাম। তো প্রথমেই আমি আপনাদের আজকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি। আজকে আমি একটি স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ দেখাবো যেটা এই সিজন চেঞ্জের সময় যখন ময়েশ্চার বেশি থাকছে তখন এই স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এখানে থেকে মানে পায়ের কোমর থেকে বা হিপ জয়েন্টে পা পর্যন্ত যদি কোনো ব্যথা হয় তো কী করে স্ট্রেচিং করবেন শুরু করি। এই যে প্রথমে শুয়ে পড়লেন, এই পাটা এর পরে দিন, এইটা ধরবেন, মাথার এরকম থাকবে, এদিকে যতটা 10-12 ঘুরবেন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 আবার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 এবার এইটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এর বাইরে এরকম করতে পারেন, আরো ভালো হবে। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তারপর হচ্ছে শুধু জাস্ট এরকম এই পায়ে ব্যথা হলে এইটাকে কাজ করবে। If pain is this side, left side, then left side leg should be folded. अगर लेफ्ट साइड का पैर में पेन है तो लेफ्ट साइड ऐसा करके करना। तो 3 टाइम्स, एक है इसका ऊपर उठाना और जस्ट अपने तरफ खींचना 10 और 10 काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 3 to 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट इज इसको उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अभी इस साइड आप बता दीजिए, राइट साइड पे पेन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আশ্চর্য হবে না, এই দিকটা একটা এই সাইডটা একটা টান অনুভব করবে, ভয় পাবে না, কিচ্ছু হবে না, ওটাই হচ্ছে আসল বিষয়। এই মাথা তুলবেন না, শ্বাস প্রশ্বাস 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। নেক্সট মনে আছে তো, এই ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 চাপটা আরো বেশি করবে। নেক্সট মনে আছে নিশ্চয়ই, এই রেস্ট করে রাখুন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এইভাবে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন
এনি কাইন্ড অফ সাইটিকা বা এই জাতীয় পেন যা যেটা এইখান থেকে শুরু হচ্ছে বা এই কুচকি থেকে শুরু হচ্ছে পায়ে হাঁটা পর্যন্ত যাচ্ছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, আপনারা ভালো হয়ে যাবেন। দিস টাইপ অফ পেন which starts from here or here and it is traveling towards this, from this to this portion, this to this portion, then this exercise will be beneficial. तो अगर पेन कुचकी से यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट होकर के लेग के नीचे तरफ जा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज कीजिएगा। नमस्ते जी, खुश रहे, आनंद में रहे, बस प्यार प्यार दीजिए सबको।